Februar 2013. godina, Republika Moldavija. Naša priča počinje negdje u jugozapadnom dijelu Bjelaca. To je treći po veličini grad u Republici Moldaviji. Na kraju puta, koji je zimi gotovo neprohodan, stoji jedna zgrada koja se sastoji od 4 bloka, okružena visokim žičanim ogradama. Izvan ograde je dugo polje. Izvan polja grad koji ne gleda prema ovoj strani. Ta ustanova otvorena je 1984. godine s maksimalnim kapacitetom od 550 osoba. Na dan kada naša priča počinje, unutar njenih zidova živjelo je 545 ljudi. Odrasli, s mentalnim poteškoćama, s invaliditetom, sa dijagnozama koje su ih dovele ovdje u ovu ustanovu, iz koje mnogi nikada neće izaći. Nisu u zatvoru, ali ne mogu otići. Osoblje ih oblači svako jutro, birajući odjeću za njih, na brzinu, po veličini i nasumično. Kada padne noć i pacijenti se obuku u pidžame, dnevna odjeća, haljine i pantalone odnosi se u posebnu prostoriju, daleko od kreveta i pacijenata. Ujutro ih oblače u ono što im prvo padne pod ruku. U nekim salama kreveti nisu imali madraca ili su madraci bili zamijenjeni komadom spužve. Neke sobe nisu imale sjelce. Negdje nisu radili prekidači. Vrata nekih soba nisu imala kvake. Otvarale su se izvana, ali ne i iznutra. Prozori su imali gvozdene rešetke. Liftovi koji su bili u pogonu više od 27 godina već su odavno zahtijevali zamjenu, ali tu zamjenu ustanova nije mogla priuštiti. U jednom od blokova, koji je bio poznat kao blok 2, vrata su bila zaključana 24 sata. Zvanično, tu su živjeli oni s najtežim dijagnozama. Nezvanično, tu su završavali i oni koji su, kako osoblje kaže, pogriješili na neki način. Pojeli tuđu hranu. Posvađali se. Nisu poslušali naredbu. Blok 2 nije kazna po pravilniku, ali svi unutra su znali da jest. Život unutar ovih zidova imao je sva nepisana pravila. Jedno od njih je bilo da se ne pitaš previše. Drugo, da ne tražiš previše. A treće, ono koje niko nije izgovarao naglas, ali koje se osjećalo u svakom hodniku i svakoj zaključanoj sobi, da tvoje tijelo, jednom kada uđeš unutra, više nije tvoje. Žene koje ostanu trudne odvedu se na abortus. Djeca se ne rađaju unutar ovih zidova. U toj zgradi, februara 2013. godine, jedna žena uzima telefon i zove rodbinu. Govori tiho, onako kako se govori kada ne znaš ko sluša. Jedva čujnim glasom skupila je hrabrost da izgovori ono što je dugo nosila u sebi. Siluje je doktor koji je zadužen za njeno liječenje. Rodbina zove policiju. Policija dolazi. Žena prolazi psihijatrijsko vještačenje, jer u Moldaviji, kada osoba sa mentalnim teškoćama prijavi zločin, prvo što sistem uradi, provjerava da li je sposobna da svjedoči, da li je uračunljiva, da li je vjerodostojna. Proglašena je uračunljivom i tek tada, na osnovu te potvrde, pokreće se krivična prijava. Tokom istrage koja je uslijedila, identifikovane su i druge žrtve. Jedna po jedna, tiho, uz isti strah i istu nesigurnost su dijelile svoja iskustva. Neke su govorile o događajima koji su se desili nedavno. Druge su govorile o onome što im se dešava još od 1988. godine. Ono što slijedi nije priča samo o jednoj ženi i jednom zločinu. Nije ni priča o više njih koje su prolazile kroz isto. Ovo je priča o sistemu koji je taj zločin činio mogućim. Ne godinama, već decenijama. U ustanovi u kojoj su živjele stotine najranjivijih osoba u Moldaviji. Pod krovom koji je trebao biti zaštita, a bio je sasvim nešto drugo.
Prije nego što počnemo, želimo vas upozoriti da ova epizoda uključuje detaljne opise seksualnog nasilja nad osobama sa mentalnim poteškoćama, prisilni abortusi, institucionalno zanemarivanje i dugogodišnje nekažnjivosti. Svjesni smo da sadržaj ove epizode može biti emocionalno težak ili uznemirujući za neke slušaoce, posebno za one koji su i sami prošli kroz slično. Ako osjetite da bi vam ovi sadržaji mogli biti preteški ili vas mogu uznemiriti, preporučujemo da pauzirate epizodu ili je preskočite. Da bismo razumjeli kako je nešto ovako moglo trajati toliko dugo, moramo sagledati veću sliku i vratiti se na početak ove priče. Ne samo na dan kada je ustanova otvorena, nego do samog sistema koji je stvorio. Moldavija je mala zemlja smještena između Rumunije na zapadu i Ukrajine na istoku, s nešto manje od 3,5 miliona stanovnika. Država, kakvu danas poznajemo, je jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi, ali naša priča ne počinje danas. Ona počinje još i prije 1984. godine. Moldavija tada nije bila nezavisna država. Bila je jedna od 15 republika Sovjetskog saveza, a Sovjetski savez je imao poseban odnos prema psihijatrijskim institucijama. Nije ih gradio da bi liječio, gradio ih je da bi sakrivao. Dok je bila dio Sovjetskog saveza, Moldavija je bila srednje razvijena republika. U gornjoj trećini nalazile su se Baltičke republike, Estonija, Latvija, Litvanija, zajedno s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom. To su bile republike s razvijenom industrijom, višim platama, boljom infrastrukturom i boljim standardima života. Moldavija zajedno s Gruzijom, Armenijom i Azerbejdžanom je bila na sredini ljestvice. Na donjoj trećini ljestvice su bile centralnoazijske republike, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgistan, Turkmenistan. Siromašne, ruralne, daleko od ekonomskog centra saveza. Moldavija je imala prilično plodnu zemlju, blagu klimu, razvijenu vinogradsku i prehrambenu industriju. Nije se oslanjala na tešku industriju ni visoku tehnologiju, jer je nije posjedovala. Moldavija se pretežno oslanja na agrarnu ekonomiju koja je bila poprilično stabilna i produktivna i hranila je dobar dio Sovjetskog saveza. Zvali su je bašta Sovjetskog saveza. Duhan i vino iz Moldavije izvozili su se po cijelom istočnom bloku. Iako Moldavija nije bila pretjerano napredna i bogata, razvila je sistem koji je pomogao stanovništvu da ima komotni život i osjećaj stabilnosti. Stanovi, hrana, komunalije i zdravstvo su bili subvencionirani, zbog čega se siromaštvo nije pretjerano osjećalo. Siromaštvo je postojalo, ali se nije pretjerano osjećalo iznutra, jer je država popunjavala praznine. Taj sistem je uspješno funkcionisao sve do 1989. godine, neposredno prije raspada Sovjetskog saveza. U tom periodu je životni standard u Moldaviji bio gotovo jednak onom u Rumuniji i samo malo bolji od onog u Bugarskoj. Da bi to bilo jasnije, Rumunija je te godine bila zemlja u kojoj su redovi ispred praznih prodavnica bili svakodnevnica, u kojoj su nestašice hrane, struje i grijanja bile uobičajena pojava. Čaušeskov režim decenijama je sistemski osiromašio vlastiti narod, do te mjere da su se građani zimi smrzavali u vlastitim domovima. A Bugarska je bila zemlja s jednom od najsporije rastućih ekonomija u cijelom istočnom bloku, sa dosta industrijskih problema i sve vidljivijim znakovima ekonomskog raspada. To su bile dvije od siromašnijih zemalja tadašnje Europe, a Moldavija je imala samo malo viši standard od susjednih država. Ono što je bilo najkritičnije za Moldaviju nisu bile unutrašnje slabosti, nego njena potpuna ovisnost o sovjetskom sistemu. Kada je taj sistem nestao, Moldavija nije imala ništa na što bi se oslonila za razvoj ekonomije. Nije imala ni energiju, ni nova tržišta na koja se mogla širiti, ni kapital, ni industrijsku bazu za ekonomski razvoj, sem hrane i vina. Kada se Sovjetski savez raspao 1991. godine i Moldavija je proglasila nezavisnost. Ekonomija se srušila brže nego što je iko mogao predvidjeti. BDP je između 1990. i 1992. godine pao za 35%, a to je bio samo početak. Ekonomija je nastavila da se urušava još skoro čitavu deceniju.
Do 2001. godine prosječan Moldavac zarađivao je 4 puta manje nego što je zarađivao prije raspada saveza. Zemlja je za 1 deceniju izgubila 3/4 svog ekonomskog kapaciteta. Razloga je bilo više. Moldavija je imala agrarnu ekonomiju koja je u potpunosti zavisila od sovjetskog tržišta. Kada je to tržište nestalo, nestali su i kupci za moldavske proizvode. Inflacija je bila haotična. Strana ulaganja praktično nisu dolazila. A onda je 1992. godine Transnistrija proglasila nezavisnost. Transnistrija je mali region na istoku Moldavije uz granicu s Ukrajinom, gdje su bile smještene gotovo sve teške industrije i cijela energetska infrastruktura zemlje. Uz vojnu podršku Rusije, taj region je jednostavno otišao, a s njim je otišlo i 40% ukupnog BDP-a Moldavije, 1/3 industrijske proizvodnje i 90% kapaciteta za proizvodnju električne energije. Zemlja koja je već bila na koljenima ostala je bez struje. Ali ni tu nisu prestale ekonomske poteškoće. 6 godina kasnije Rusija je doživjela financijsku krizu. Moldavija, koja i dalje bila ekonomski zavisna o svojoj nekadašnjoj matici, osjetila je taj udar direktno. BDP je te godine pao za još 15%. Siromaštvo nije bilo samo statistika. Bilo je svakodnevna stvarnost. U ruralnim dijelovima zemlje živjelo je oko 60% stanovništva. Rastom siromaštva, ruralni dijelovi su se sve više vraćali na trampu dobara, umjesto novčanog plaćanja. Zdravstvo se urušavalo, škole su se urušavale, a socijalna zaštita, sistem koji je trebao pomoći najranjivijim, praktično je prestala funkcionisati. U takvim okolnostima porodice su morale donositi odluke koje nisu bile ni jednostavne ni lagane. Smjestiti bolesnog člana porodice u instituciju nije bila okrutnost. Za mnoge porodice bila je jedina opcija koja je postojala. Institucija je davala krov, hranu i barem neki vid medicinske njege. Niko nije imao novca ni kapaciteta da brine o osobi s teškim mentalnim poteškoćama kod kuće. I tako su se kapaciteti u institucijama brzo punili. Broj osoba u psihoneurološkim internatima u Moldaviji nije se smanjivao nakon raspada saveza. Rastao je. Svaka ekonomska kriza, svaki porodični slom, svako iseljenje u potrazi za poslom vodilo je do novih hospitalizacija. Kada bi roditelji ili brat ili sestra otišli u Italiju ili Rusiju da zaradi za preživljavanje, član porodice s mentalnim poteškoćama ostajao bi bez ičijeg staranja. A bez staranja put je vodio samo na jedno mjesto. Za mnoge od njih institucija nije bila kazna. Bila je jedina alternativa ulici. Prosječna dužina boravka u takvim ustanovama u Moldaviji iznosila je oko 9 godina i 7 mjeseci. Neki su bili tu desetljećima. Drugi su bili smješteni tu od djetinjstva. Ali ekonomski kolaps je samo bio dio priče, čije su se posljedice najviše osjetile među najslabijim i najranjivijim kategorijama. Institucije su bile tu za njih, ali to im nije bila jedina svrha. Sistem koji je stvorio te institucije nije ih stvorio samo za one koji nisu imali gdje drugo da idu. Psihijatrije za vrijeme Sovjetskog saveza su bile oružje koje su usmjerili protiv onih koji se bune protiv države. Ideja je bila jednostavna, gotovo elegantna u svojoj brutalnosti. Ako je Sovjetski savez najsavršeniji društveni sistem koji je ikada postojao, onda jedino mentalno bolesna osoba može biti nezadovoljna s njim. Ko se suprotstavi sistemu nije neprijatelj, on je bolesnik. A bolesniku se ne sudi. Bolesnik se liječi. A koliko traje to liječenje? Dok god je potrebno, ne postoji rok, bolesnik nema pravo žalbe i što je najvažnije, nije potreban sudski proces da se neko hospitalizira. Dijagnoza koja je stvorena za tu svrhu zvala se spora šizofrenija. Razvio je moskovski psihijatar Andrej Sneževski i njegova škola tokom 60. godina. Bila je to dijagnoza koja je tvrdila da postoji oblik šizofrenije koji na početku nema vidljive simptome. Oni se tek kasnije razviju. I simptomi koji su je definisali nisu bile halucinacije ni gubitak dodira sa stvarnošću. Bili su antisovjetske misli. Deluzije reformizma.
pretjerana religioznost, pisanje peticija vlastima, pokušaj emigracije, jednom riječju razmišljanje. Američki psihijatar Peter Breggin opisao je tu dijagnozu direktno. Bila je stvorena da opravda prisilno liječenje lijekovima koji se inače daju psihotičnim pacijentima, s tim što su ovi pacijenti bile zdrave osobe čija jedina bolest bila to što su mislile drugačije od sistema. Taj sistem nije radio nasumično. Imao je svoje procedure i razvijen proces. Svaki korak bio je osmišljen tako da izgleda zakonito, da izgleda kao medicina, a ne kao represija. Proces je funkcionisao ovako. Komitet državne bezbjednosti bi prijavio disidenta vlastima. Disidentu bi se naložilo psihijatrijsko vještačenje, koje bi se najčešće radilo u zloglasnom Srpskom institutu za sudsku psihijatriju u Moskvi. Srpski institut nije bio zloglasan slučajno. Bio je to centar gdje su psihijatri 4. odjela, poznatog i kao politički odjel, po direktnim nalozima Komiteta državne bezbjednosti dijagnosticirali zdrave ljude kao mentalno bolesne. Nije se radilo o medicinskim pregledima. Radilo se o predstavi koja je izgledala kao medicina. Disidenti su se dovodili unutra. Pregledavali su i specijalisti koji su unaprijed znali kakav zaključak se od njih očekuje i odlazili su sa dijagnozom koja ih je slala na neodređeno liječenje, bez ikakve mogućnosti da dokaže da je zdrav. Jer, prema dijagnozi, upravo ta tvrdnja da je zdrav bila je simptom bolesti. Viktor Nekipelov, poznati disident i pjesnik koji je preživio boravak u institutu, napisao je knjigu o tom iskustvu i nazvao je jednostavno Institut ludaka. Između ostalog, opisao je kolege koje su bile zdrave osobe, a dijagnosticirani su kao mentalno bolesni i podvrgnuti su prisilnom liječenju. Institut i danas postoji, pod novim imenom, a dokumentacija o žrtvama iz tog perioda je i dalje zapečaćena. Dijagnoza je bila tek početak. Ono što je uslijedilo bilo je daleko gore od zatvora, jer zatvor ima kraj. Hospitalizacija nije imala krajnji datum. Trajala je dokle god bi neko odlučio da traje. Neki disidenti su proveli po 10 do 15 godina u psihijatrijskim ustanovama. Unutar tih zidova pacijenti su dobijali visoke doze antipsihotika koji su izazivali konvulzije, ukočenost mišića, nemogućnost govora i potpunu apatiju. Ukrajinski matematičar Leonid Pljušč je nakon izlaska opisao šta je proživio. Rekao je: nakon injekcija imao bi konvulzije, nije mogao govoriti, mogao je samo ležati i izgubio je interes za sve, čak i za vlastitu porodicu. Pacijenti koji su odbili povući svoje političke stavove bili su podvrgnuti tehnici poznatoj kao mokro umotavanje, mokro platno ili mokri čaršaf. Princip je jednostavan i brutalan. Osobu bi omotali mokrim platnom oko vrata do nogu, ruke uz tijelo. Kada bi se platno sušilo, stezalo bi sve čvršće i čvršće, izazivajući intenzivan bol, otežano disanje i potpunu nemogućnost kretanja. Osoba bi mogla provesti u tom stanju satima. Nije ostavljalo vidljive tragove, nije se moglo dokazati. I formalno nije bila fizička batina. Bila je medicinska procedura. Procjenjuje se da je kroz taj sistem prošlo između 15 do 20.000 osoba. Samo u 5 psihijatrijskih zatvora u Rusiji jedna istraživačka komisija pronašla je skoro 2000 dokumentovanih slučajeva političke zloupotrebe. Ali politički disidenti nisu bili jedina kategorija koju je sistem htio sakriti. Postojala je i druga, tiša, manje vidljiva, ali daleko brojnija. Osobe s mentalnim poteškoćama, s intelektualnim invaliditetom, sa dijagnozama koje sistem nije znao gdje smjestiti. Njima nije bila namijenjena spora šizofrenija, ali im je bila namijenjena ista sudbina. Izolacija institucija, zidovi iz kojih se ne izlazi. Sovjetska logika bila je ista. Osoba koja ne može biti produktivna, koja ne može doprinositi sistemu, ne pripada vidljivom društvu. Ona se sklanja u ustanove izvan nadležnosti zdravstvenog sistema, izvan dometa reformi, daleko od očiju javnosti. Financiranje iz socijalnih budžeta, posljednje na listi prioriteta.
skrivene, zaboravljene. Sistem nije mario za onima koje je sakrio i nije mario šta će biti sa njima i kako će se prema njima ophoditi. Osoblje je bilo zaštićeno posebnim uredbama koje su im davale gotovo neograničenu moć nad pacijentima. Nije bilo nadzora. Nije bilo pritužbenih mehanizama koji bi funkcionisali. Nije bilo nikoga ko bi pitao šta se dešava iza zatvorenih vrata. Sistem koji je te ljude sakrio od svijeta. Pobrinuo se da ih zaštiti od bilo kakve odgovornosti. Pacijenti nisu imali glas. Osoblje nije imalo ograničenja. Između ta dva fakta živjelo se i umiralo se u potpunoj tišini. Kada se Sovjetski savez raspao, sistem psihijatrijske kontrole prestao je postojati u svom političkom obliku. Ali institucije koje je stvorio nisu prestale. Ostale su sa zgradama koje nisu bile renovirane. S osobljem koje je naučio jedan način rada i nije znalo za drugi. Sa hijerarhijama moći unutar zidova koje su bile duboko ukorijenjene i potpuno nevidljive izvana. Takva je bila Moldavija. Takav je bio sistem koji je stvorio te institucije. I u jednoj od njih, na kraju puta, koji je zimi gotovo neprohodan, iza visokih žičanih ograda, živjelo je 545 ljudi. Svaki od njih sa dijagnozom, svaki bez prava da ode, svaki prepušten sistemu koji ih je zaboravio čim su prešli prag. Psihoneurološki internat nije bio bolnica, nije bio ni zatvor. Internat je bio negdje između. I upravo ta neodređenost ga je činila posebno opasnim mjestom. U bolnicama postoji doktori koji prate stanje pacijenta, dijagnoza koja se pažljivo donese, terapija koja ima cilj i kraj. U zatvoru postoji kazna koja ima rok, advokat koji te zastupa, sud koji je donio odluku. U psihoneurološkom internatu nema ni jednog ni drugog. Nema roka, nema advokata, nema suda koji bi rekao dokad. Jednom kad uđeš, sistem ne pita kada ćeš izaći. Pita samo gdje ćeš spavati i šta ćeš jesti. Svakodnevni život u internatu u Bjelacima izgledao je veoma prosto. Ustajanje ujutro. U sobi s još 8 do 10 osoba. Osoblje dolazi i oblači stanare. Na brzinu, nasumično, u ono što im prvo padne pod ruku, jer noću se odjeća odnosi u poslovnu prostoriju. Doručak u zajedničkoj trpezariji. Potom ništa. Inspektori Centra za ljudska prava koji su posjetili ustanovu u januaru 2013. godine zabilježili su da stanovnici tokom dana nisu bili uključeni ni u kakve terapeutske ni rehabilitacijske aktivnosti. Jedina aktivnost koja im je bila dostupna bila je pomoć u čišćenju prostorija. I to nedobrovoljno. I povremena šetnja vani. Za one kojima je dozvoljeno da izlaze. Stanovnicima bloka 2 nije bila dozvoljena. Večera, lijekovi, pidžama i noć u sobi s rešetkama na prozorima. U internatu je postojala i nevidljiva hijerarhija. Blokovi 1, 3 i 4 bili su relativno otvoreniji. Stanovnici su mogli imati lične stvari, telefon u sobi, posjete rodbine, mogli su birati s kim će dijeliti sobu. Blok 2 je bio drugačiji. U njemu je živjelo 250 osoba sa najtežim dijagnozama, ali i oni koji su pogriješili s nečim. Prema zvaničnom izvještaju Centra za ljudska prava koji je posjetio ustanovu u januaru 2013. godine, na svakom od 4 sprata živjelo je između 65 i 70 osoba, a svaki sprat je bio pod nadzorom od samo 3 njegovatelja. Vrata na gornjim spratovima bila su 24 sata zaključana. Na prozorima su se nalazile gvozdane rešetke. Sobe su često mirisale na urin, prljavi hodnici, kreveti bez madraca ili sa komadima spužve umjesto madraca. Stanovnici bloka 2 dobivali su sedative 2 puta dnevno, ujutro i navečer. Zvanično objašnjenje osoblja bilo je jednostavno, da bi ih održali mirnim. Nije se radilo o individualiziranoj terapiji. Nije se radilo o medicinskom planu koji je psihijatar pratio i prilagođavao. Radilo se o grupnom sediranju i o tome da se 60 do 70 osoba po spratu drži dovoljno tiho da 3 njegovatelja mogu kontrolisati situaciju. Ali sedativi nisu bili jedino sredstvo kontrole.
Jedna od stanovnica opisala je lijek koji su zvali minozin i koji je bio nešto više od lijeka. Davali su ga kao kaznu. Od minozina se vrti glava, grlo se suši, rekla je. 4 je umrlo od minozina, ali ja ne želim umrijeti. 4. Nije rekla da su umrli od bolesti, rekla je od minozina. I niko nije pokrenuo istragu. Niko nije postavljao pitanje. Jer u bloku 2 pitanja se nisu postavljala. Nije bilo psihološke podrške, nije bilo socijalnog radnika, nije bilo terapije. Nije bilo plana kako bi neko od tih ljudi ikada napustio ustanovu. Inspektori su tokom posjete vidjeli više osoba s modricama i ogrebotinama na licu. Osoblje je nudilo objašnjenja govoreći da su pacijenti sami pali ili da su se posvađali međusobno. Na zabilježeno stanje i zatečene ozljede niko nije planirao da pokrene istragu. Argumentacija osoblja se činila validnom. Najvažnija stvar koju treba razumjeti o životu u takvoj instituciji je da osoba koja živi u psihoneurološkom internatu nema kontrolu nad način. Ne bira šta će jesti, ne bira šta će obući, ne bira s kim će spavati u istoj sobi. Ne može pozvati advokata, ne može napisati pritužbu. Jer čak i kada bi je napisala, ustanova je ta koja bi je primila i arhivirala. Ne može otići. Ne može ni otvoriti prozor jer su na njemu rešetke. U takvom okruženju jedina moć koju osoba ima je kako će se ponašati. Njihovo ponašanje je bilo odlučujući faktor o tome da li će osoba ostati gdje jeste ili će biti premještena u blok 2. I upravo tu je ležala moć Stanislava Flore. O Stanislavu Flori ne znamo mnogo. Ne znamo odakle je. Ne znamo kako je završio u toj ustanovi. Ne znamo kakav je bio kao mlad čovjek, o čemu je sanjao, šta je volio. Novine o njemu nisu pisale prije 2013. godine. Nije bio javna figura. Bio je samo liječnik u jednoj zaboravljenoj instituciji, u jednom zaboravljenom gradu, u jednoj zaboravljenoj zemlji. Počeo je raditi u internatu u Bijelcima 1985. godinu dana nakon što je ustanova otvorena. U tom periodu Moldavija je još uvijek bila dio Sovjetskog saveza, sistema koji je stvorio takve institucije i davao im imunitet. Stanislav je ostao u toj ustanovi i nakon raspada Sovjetskog saveza, kroz ekonomski kolaps, kroz sve reforme koje su je najavljivale i nikada se nisu provodile. Ostao je tu punih 29 godina. Skoro 3 decenije života provedene u jednoj instituciji nisu samo staž. Florea je došao kao mlad čovjek i ostario je u toj zgradi koja je postala dio njegovog identiteta. Vidio je direktore koji su dolazili i odlazili. Vidio je osoblje koje se mijenjalo. Vidio je pacijente koji su dolazili i ostajali. On je ostajao sa njima. To je čitav jedan život izgrađen unutar istih zidova, u istim hodnicima, s istim licima oko sebe. U ustanovi koja se borila s nedostatkom osoblja, s niskim platama, s kadrovskom fluktuacijom, Florea je bio konstanta. Ali u nestabilnim vremenima i okruženjima konstanta postaje autoritet. On je bio tu juče, tu je danas i tu će biti sutra, a svi ostali možda neće. Stanislav Florea je bio liječnik opće prakse, ne psihijatar, ali u ustanovi gdje je jedini psihijatar bio jedna osoba na 545 pacijenata, liječnik opće prakse bio je de facto drugi najvažniji medicinski glas. Imao je kontrolu nad lijekovima. Ko dobiva šta, u kolikoj dozi, koliko često. U ustanovi gdje se sediranje koristilo kao rutinska mjera kontrole, a ne kao medicinska intervencija, to je bila moć nad sviješću i tijelom svake osobe u toj zgradi. Imao je kontrolu nad medicinskom dokumentacijom, šta se piše, šta ne, i kako se opisuje ponašanje pacijenta. Kada dijagnozu određuje kao sudbinu, onaj ko piše dijagnozu ima apsolutnu moć. Također je imao kontrolu nad premještanjima pacijenata, ko ostaje u blokovima 1, 3 ili 4, a ko ide u blok 2. Tu odluku nije morao formalno obrazložiti. Mogao je donijeti kad god je to poželio i s kojim god pacijentom, bez objašnjenja i bez da pacijent ima pravo žalbe.
i svi u internatu su bili svjesni njegove apsolutne moći. Postoji još jedna važna stvar koja pobliže objašnjava slobodu i moć njegove pozicije, a to je nevjerodostojnost žrtava. Osobe sa intelektualnim invaliditetom ili mentalnim poteškoćama u moldavskom pravnom sistemu nisu bile ravnopravni svjedoci. Sistem je prema njima bio strukturiran s velikom dozom predispozicije i sumnje. Naravno, to se nikada naglas nije reklo, nije bilo eksplicitno i nije bilo tragova u pisanom zakonu. Ali u praksi se osjetilo. Kada bi neko od pacijenata skrenuo pažnju na to da joj se nešto desilo, prva reakcija nije bila vjerovanje. Bila je provjera da li je ta osoba uopšte uračunljiva, da li je sposobna svjedočiti i da li je ta izjava pouzdana. Florea je radio u tom sistemu skoro 30 godina. Znao je tačno koliko vrijedi izjava žene sa dijagnozom šizofrenije ili mentalno zaostalog pred sudom u Moldaviji. Njena izjava nije vrijedila gotovo ništa i to je trajalo, godinu za godinom. Bez prijave, bez istrage, bez kraja koji bi neko mogao naslutiti. Sve dok jedna žena nije uzela telefon. Najstariji slučaj koji je istraga dokumentirala datira iz 1988. godine, u periodu kada je Moldavija još uvijek bila dio Sovjetskog saveza, prije nego što je stekla status nezavisne države. Sovjetski savez je još uvijek postojao, Berlinski zid još uvijek je stajao, a Stanislav je već seksualno zlostavljao žene u toj ustanovi. I to je trajalo 15 godina. Počelo je prije nego što je Moldavija postala nezavisna. I to je trajalo kroz cijeli ekonomski kolaps 90-ih. Kroz sve promjene vlasti, sve reforme koje su se najavljivale, sve posjete inspektora koji su prolazili kroz te hodnike i pisali izvještaje. Svjedočanstva žrtava iznijeta su u javnost kroz dokumentarni film Blok 2, koji je 2021. godine producirala moldavska produkcijska kuća Polygon Documentary. Žrtve su govorile pod zaštitom anonimnosti, bez lica, bez imena, samo glasovi. Jedna od pacijentica je rekla sljedeće: dovedena sam kada sam imala 15 godina. Tada nas je 20 djevojaka dovedeno. Prvi put se desilo kada sam bila u sobi. On je ušao i rekao: hajde, radimo. Skinuo se i ja sam se skinula, jer sam se bojala da me ne zatvori u blok 2. 15 godina. Nije bila odrasla žena koja je mogla razumjeti šta joj se dešava, koja je mogla nazvati nekoga, koja bi mogla pobjeći. Bila je dijete koje je već bilo u instituciji, već odvojeno od porodice, već naučeno da poslušnost znači preživljavanje, već je znala za strah i da je blok 2 uvijek tu u pozadini, kao prijetnja za neposlušnost. Florea nije koristio samo prijetnju, koristio je i novac. U izvještaju Centra za ljudska prava iz januara 2013. godine jedna od stanovnica opisala je kako je to funkcionisalo. Doktor bi joj dao novac i rekao da kupi cigarete. Kada bi došla u njegovu ordinaciju, silovao bi je. Novac je bio mamac. Ordinacija je bila prostor gdje niko nije mogao ući bez njegovog dopuštenja i niko nije pitao šta se unutra dešava. Neka seksualna zlostavljanja desila su se i izvan zidova internata. Neke žrtve bile su odvođene u njegovu privatnu kuću. Kuću koja se nalazila svega 10 do 20 metara od ulaza u internat. Nije se trebao ni potruditi da ih daleko odvede. Što znači da je zlostavljanje prelazilo granice institucije. Jedna od žrtava opisuje kako je jednom pozvao da dođe. Rekao je da trebaju potpisati neke dokumente, a onda je odveo u njegovu garažu koja je bila ukopana u zemlju. Nije bilo prozora, nije bilo izlaza dok on to nije dozvolio. I Florea je to znao. Zlostavljanje je prelazilo granice institucije. Koristio je svaki prostor koji mu je bio dostupan. Znao je da ga niko neće ništa pitati. I bio je toliko siguran u svoju nekažnjivost da ga to nije ni malo zabrinjavalo. Neke od žena su ostale trudne. To je bila direktna posljedica godina silovanja bez ikakve zaštite. I ono što se desilo tim ženama nakon što su ostale trudne jedna je od najstrašnijih stvari u ovoj priči. Bile su prisiljene na abortus.
Prema izvještajima američkog State Departmenta, Florea je izvršio ili naredio 18 prisilnih abortusa na žrtvama. Samo 2 su javno svjedočile o tome. Jedna od njih prisilno je abortirala u 7. mjesecu trudnoće. 7. mjesec. Dijete koje se kreće, tijelo koje se mijenja i žena koja nema pravo reći ne. Ni tada, ni tu, ni ikad unutar tih zidova. Odvedena je, postupak je obavljen i vraćena je u sobu. Bez savjetovanja, bez podrške, bez ikoga ko bi je pitao kako se osjeća. Drugoj ženi je nasilno nametnuta kontracepcija, bez njenog pristanka, bez njenog znanja, kao preventivna mjera da se takva situacija ne ponovi. Nije se radilo o medicinskoj odluci, radilo se o kontroli. O tome da se zbrišu svi tragovi. Koliko je žrtava ukupno bilo silovano. Tokom istrage pokrenute u februaru 2013. identifikovano je 16 žrtava. Neke moldavske novine i američki State Department u svojim godišnjim izvještajima o ljudskim pravima navode broj od 18, ponekad i 19 žena. Validity Foundation, međunarodna organizacija koja se bavi pravima osoba sa invaliditetom i koja je pratila ovaj slučaj, govorila je o skoro deceniji sistemskog seksualnog zlostavljanja. Mada dokumentirani slučajevi sežu daleko dalje od jedne decenije. 16, 18, 19. Svaki od tih brojeva je osoba koja je preživjela traumu na koju je sistem bio slijep. Zašto niko nije progovorio ranije? To je pitanje koje se nameće samo po sebi, ali odgovor je složeniji nego što izgleda. Mnoge žrtve nisu razumjele da imaju pravo prijaviti zlostavljanje. Nije bilo mehanizma koji bi im to objasnio. Nije bilo advokata koji bi im rekao da postoji zakon koji ih štiti. Nije bilo socijalnog radnika koji bi ih pitao jesu li u redu. Ombudsman za psihijatrijske institucije, funkcija koja je trebala štititi prava pacijenata, bio je finansiran međunarodnim donatorima i uveden tek kao pilot program. Kada su donatori otišli, otišla je i funkcija. Svaka žena koja je razmišljala o prijavi znala je kuda takva prijava može voditi. Ne na slobodu, nego u blok 2. Čak i da je neka od tih žena pronašla način da se požali, sistem nije bio dizajniran da joj vjeruje. Advokati s kojima su moldavski novinari razgovarali tokom suđenja rekli su otvoreno: u 90% slučajeva kada se osoba s mentalnim invaliditetom požali na zlostavljanje unutar institucije, administracija je ta kojoj se pritužba podnosi. A administracija je ta koja štiti status quo. I na kraju strah. Jednostavno svakodnevni strah. Florea je bio tamo svaki dan. Živio je u istom gradu. Žrtve su bile u Bjelacima. On je bio u Bjelacima. Neke od njih su to izgovorile direktno. Prijetile su da će sebi oduzeti život ako Florea ne bude zatvoren. Jedna od tih žena pokušala je pobjeći. Spustila se niz cijev s vanjske strane zgrade i izašla na ulicu. Lutala je gradom dan i noć. Nije imala novca. Nije imala gdje ići. Nije se imala kome obratiti. A onda čula je auto. Florea je vozio ulicama i tražio je. I našao je. Odveo je nazad i kaznio. Ta žena više nije pokušala pobjeći. Ni ona, ni većina drugih. Jer su znale da nemaju kud i da će ih naći. Inspektori Centra za ljudska prava posjetili su ustanovu 10. januara 2013. godine. U svom izvještaju zabilježili su izjavu stanovnice O. Žene koja im je rekla da je Florea silovao u 2012. godini i koja je dodala: ne želim da iko sazna jer se bojim da me premjeste u blok 2. Taj izvještaj je poslan nadležni. Arhiviran je i niko nikada ništa nije uradio. Nekoliko sedmica kasnije druga žena je uzela telefon. Februar je hladan mjesec u Bjelacima. Žena koja je uzela telefon i pozvala rodbinu govorila je tiho. Onako kako se govori kada se ne zna ko sluša, kada se ne zna šta slijedi. I rekla im je ono što je dugo nosila u sebi. Rodbina je pozvala policiju. Ta rodbina ima ime. Tatjana Bolun, sestra prve žrtve koja je progovorila.
Njena sestra je bila u internatu već 20 godina. I Tatjana je znala da nešto nije u redu, ali nije znala koliko. Kada je saznala, rekla je jednostavno: kada vidiš da je tvoja sestra traumatizirana, da nema ništa od lijepog života, to boli. Samo boli. I odlučila sam da ne odustajem. I nije odustala. Policija je stigla isti dan. Ali prije nego što je istraga mogla zvanično početi, moralo se utvrditi nešto što u normalnom sistemu ne bi ni trebalo biti pitanje. Je li žena uračunljiva? Sistem ne kreće od pretpostavke da joj se zločin desio. Kreće od pretpostavke da treba provjeriti je li ta osoba sposobna svjedočiti. Je li vjerodostojna? Je li njena izjava pravno valjana? Žena je podvrgnuta psihijatrijskom vještačenju. Proglašena je uračunljivom. I tek tada, na osnovu te potvrde, kao da je trebalo dokazati da je dovoljno normalna da bi njene riječi bile vrijedne pažnje. Pokrenuta je krivična prijava po članu 171 krivičnog zakona Republike Moldavije. Silovanje. Istraga je počela. I kako je napredovala, počele su se javljati i druge žrtve. Nije bilo lako. Žene su bile uplašene. Mnoge nisu razumjele šta se od njih traži. Neke su vjerovale da će prijavljivanje donijeti samo probleme. Premještanje, gubitak onih malih privilegija koje su imale. Ali jedna po jedna govorile su. Neke su govorile o nedavnim događajima. Neke o onome što im se dešavalo godinama unazad. Najstariji slučaj koji je istraga dokumentirala sezao je do 1988. godine. Istraga je pokazala pozitivan pomak. Florea je uhapšen, podvrgnut je psihijatrijskom vještačenju i proglašen mentalno sposobnim i potpuno uračunljivim, što je značilo da može biti suđen. Ali dok se čekalo na suđenje, pušten je na slobodu uz uvjet da ne napušta zemlju. Živio je u Bjelacima. Žrtve su živjele u internatu u Bjelacima. Svaki put kada bi neka od tih žena pogledala kroz prozor s rešetkama, znala je da je on negdje s druge strane rešetaka, slobodan. U istom gradu neki od njih su istražiteljima rekle direktno da se boje za svoje živote dok god je on na slobodi. Istraga je trajala pune 3 godine. 3 godine prikupljanja svjedočanstava, vještačenja, dokumentacije. 3 godine u kojima su žrtve morale iznova i iznova prolaziti ono što im se desilo. Pred istražiteljima, pred tužiocima, pred sudskim vještacima koji su procjenjivali njihovu uračunljivost. Svaki put iznova dokazivati da su dovoljno normalne da bi im se vjerovalo. Advokatica Dojna Strajstenau, koja je zastupala žrtve kroz cijeli postupak, rekla je nešto što treba naglas izgovoriti. Sistem nije bio neutralan. Sistem je bio strukturno postavljen na način koji štiti počinitelja, jer teret dokazivanja pada na žrtve. A žrtve u ovom slučaju nisu bile bilo koje žrtve. Bile su žene sa dijagnozama šizofrenije, epilepsije i mentalno zaostale. Žene čiji iskazi se inače automatski dovode u pitanje čim otvore usta. Žene koje su prema sistemu već unaprijed manje vjerodostojne. I Florea je to znao. I sistem je to znao. I niko ništa nije mijenjao. S druge strane, Florea je od prvog dana tvrdio da je nevin. Njegova advokatica Anđela Prokopčuk bila je eksplicitna. U cijelom dosjeu rekla je da nije pronađen nijedan fizički dokaz silovanja, nijedna tjelesna ozljeda, nijedan medicinski nalaz. Naglasila je da kod nas množina vrijedi i na sudu više nego dokazi. Ako ih je mnogo, snaga raste. Uzeli su tu narodnu poslovicu i primijenili je u krivičnom gonjenju. Ali množina je tu bila iz razloga. 16 žena, od kojih se neke nisu međusobno ni poznavale, govorile su o istim obrascima. Isti prostor, ordinacija. Isti mehanizam, novac, cigarete, mamac. Ista prijetnja, blok 2. Isti strah da ih niko neće čuti. Dok je istraga trajala, desile su se još 2 tragedije. U januaru 2014. godine jedna od 16 žrtava pronađena je mrtva. Druga je umrla u aprilu iste godine. Okolnosti obje smrti otpisane su kao sumnjive, ali istraga nikada nije pokrenuta. Nisu doživjele presudu. Nisu doživjele trenutak kada bi se sistem koji ih je trebao zaštititi konačno okrenuo prema njima.
25. oktobra 2016. godine, 3,5 godine nakon što je proces pokrenut, prvostepeni sud u Bjelacima izrekao je presudu. Stanislav Florea je osuđen na 13 godina zatvora u zatvoru zatvorenog tipa. A onda je ustao, zagrlio suprugu i izašao iz sudnice, slobodan. Sudije su odlučile da se Florea neće odmah privesti dok presuda ne postane pravosnažna. Žrtve koje su bile prisutne u sudnici gledale su kako čovjek koji ih je godinama zlostavljao odlazi kući. Vijest se proširila brzo. Aktivisti, novinari, organizacije za zaštitu prava žena, svi su reagirali. Javnost je bila šokirana. Ne toliko presudom koliko onim što je uslijedilo nakon nje. Čovjek osuđen za silovanje 16 žena sa invaliditetom slobodno je izašao na ulicu i otišao kući svojoj porodici. Kao da se ništa nije desilo. Isto veče, u roku od nekoliko sati, peticija koja je zahtijevala njegovo pritvaranje skupila je više od 1000 potpisa. Ali peticije nisu mogle promijeniti sudsku odluku. Prvostepena presuda imala je još jednu duboku bolnu stranu. Florea nije bio osuđen po svim optužbama. I žrtvama nije dodijeljen ni jedan jedini vid odštete, ni za fizičku patnju, ni za moralnu. Ništa. Blogerka Vlada Čobanu opisala je taj dan u nekoliko rečenica i svaka od njih boli. Florea je izašao slobodan. Žrtve su otišle praznih ruku. A sudija koji je donio presudu nije osjetio potrebu da objasni zašto čovjek osuđen za višestruko silovanje ne treba odmah biti pritvoren. Nije ga bilo strah reakcija, nije mu bilo neugodno. Jednostavno nije smatrao da iko zaslužuje objašnjenje. Ni žrtve, ni javnost. Niko. Florea je odmah uložio žalbu. I tada je počelo ono što će trajati još 3 godine. Period koji je organizacija Validity Foundation opisala kao sustavno odugovlačenje pravde. Između oktobra 2016. i marta 2019. godine apelacioni sud u Bjelacima zakazao je i odgodio više od 14 ročišta. 14 puta. Svaki put novi razlog. Advokat bolestan, Florea iznenada hospitaliziran, svjedok nedostupan, nedovoljno vremena za pripremu. A najmanje 2 puta sama sudnica nije mogla formirati sudski panel jer se nije mogao naći dovoljan broj sudija. Koalicija Život bez nasilja u oktobru 2018. godine objavila je saopštenje u kojima je navela sve te odgode jednu po jednu. Dokumentirali su ih, javno ih objavili i upozorili da sljedeće zakazano ročište krajem novembra 2018. godine sigurno neće biti održano. Bili su u pravu. Nije bilo. Za to vrijeme Florea je bio slobodan. Živio je normalan život i šetao gradom. A žrtve, žene koje su godinama skupljale hrabrost da progovore, koje su prošle kroz psihijatrijska vještačenja, koje su iznova i iznova prepričavale najteže trenutke svog života pred sudovima, živjele su u istom gradu sa njim. Neke su novinarima rekle otvoreno da se boje. Ne znaju hoće li sistem ikada završiti ono što je počeo. Neke su zaprijetile da će oduzeti sebi život ako Florea ne bude zatvoren. 21. marta 2019. godine, 6 godina i 1 mjesec nakon što je istraga pokrenuta, apelacioni sud u Bjelacima izrekao je novu presudu. Advokatica Strajsenau objavila je vijest na društvenim mrežama dok je još bila u sudnici. Magistrati su izmijenili prvostepenu presudu. Floreu proglasili krivim na svim tačkama optužnice. Osudili Floreu na 15 godina zatvora i uhapsili ga u sudnici, a žrtvama su dodijelili odštetu između 50 i 70 hiljada leja, što je u to vrijeme iznosilo između 2.500 i 3.500 eura. Žrtve nisu bile prisutne tog dana, ali su znale. Advokatica ih je pozvala čim je presuda izrečena i rekla je novinarima da su zadovoljne. Koliko god se u takvoj situaciji može biti zadovoljno. 6 godina čekanja. 15 godina koje je Florea trebao provesti iza rešetaka i odšteta koja nije ni blizu onome što su te žene pretrpjele, ali koja je bila nešto. Bila je sudski potvrđeno priznanje da se ovo desilo, da su one bile žrtve, da je on bio počinilac. Florea je uložio rekurs Vrhovnom sudu pravde.
Vrhovni sud je odbio rekurs. Presuda od 15 godina postala je konačna. Pravosnažna, neoporeciva. Stanislav Florea danas izvršava kaznu u zatvoru zatvorenog tipa. Tokom suđenja, njegova advokatica rekla je nešto što će ostati zapamćeno. Ne kao odbrana, nego kao ilustracija cijelog sistema koji je godinama štitio Floreu, a ne žrtve. Rekla je da u cijelom dosjeu nije pronađen ni jedan fizički dokaz sile i da je na sudu pobijedila množina. Previše žrtava, previše glasova, a ne dokazi. Možda je nenamjerno rekla istinu o nečem mnogo dubljem od ovog jednog slučaja. U sistemu koji strukturno ne vjeruje ženama sa invaliditetom, jedini način da ih se čuje jeste da ih bude previše da bi se to moglo ignorisati. 16 žena, 18 prijava i skoro 3 decenije. Dok su se u Bjelacima redali sudski odgodi, dok su žrtve čekale, dok su 2 od njih umrle čekajući, negdje drugdje se vodila još jedna bitka. Tiša, sporija, ali sa dometom koji je daleko premašio granice Moldavije. 3 žene podnijele su tužbu Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, ne protiv Flore, nego protiv države, protiv Republike Moldavije. Tužba je bila jasna. Moldavija nije zaštitila njihov psihički i fizički integritet. Bile su silne, primorane na abortus. Jedno je nasilno nametnuta kontracepcija. I sve to se dešavalo u državnoj instituciji od strane državnog zaposlenika, dok je država gledala u drugu stranu. I nije se radilo samo o Floreji. Radilo se u sistemu koji je omogućio da se sve to dešava i koji je čak i kada je postalo sve javno odbijao da djeluje direktno. Postupak u Strasburu bio je dug. Moldavska vlada tokom čitavog procesa aktivno je napadala vjerodostojnost žrtava, dovodila je u pitanje njihove iskaze i tvrdila da su procedure bile poštovane. Novembra 2020. godine, 9 godina nakon što je pokrenuta istraga, 3 godine nakon što je Florea konačno zatvoren, Europski sud za ljudska prava donio je jednoglasno odluku. Sud je utvrdio da je Moldavija prekršila član 3 Europske konvencije o ljudskim pravima, zabranu nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. Utvrdio je da psihički integritet te 3 žene sa intelektualnim invaliditetom nije bio zaštićen zakonom, da su bile primorane na abortus, da je jednoj nasilno nametnuta kontracepcija i utvrdio je da su moldavske vlasti propustile provesti djelotvornu istragu i pored toga što je postupak bio otvoren i ponovo pokretan 4 puta. 4 puta, svaki put iz početka, svaki put sa istim rezultatom, odgodama, neučinkovitošću, sistemskim zatajivanjem. Moldavija je obavezna da isplati ukupno 80.000 eura odštete i još 5.000 eura za sudske troškove. 80.000 eura, podijeljeno na 3 žene, za godine prisilnih abortusa, trauma koje nikada neće nestati, za decenije šutnje, za sistem koji ih je trebao zaštititi i koji ih je izdao na svakom koraku. Nije bio veliki iznos, ali bio je nešto što ranije nije postojalo. Bilo je zvanično, pravno, međunarodno potvrđeno priznanje da se ovo desilo, da je bila povreda ljudskih prava, da je država bila odgovorna. Presuda u Strasburu nije bila samo o Floreji, niti samo za ove 3 žene. Bila je o sistemu. Komitet UN-a protiv torture još je 2017. godine tražio od Moldavije nezavisne mehanizme nadzora u psihijatrijskim institucijama, promptne istrage svakog slučaja zlostavljanja i odštetu za žrtve. Šta ova priča govori o sistemu? Stanislav Florea je u zatvoru. To je istina. To je važno i za sve žene koje su godinama skupljale hrabrost da progovore to je nešto. Nije malo. Nije beznačajno, ali ova priča ne završava s Floreom iza brave. Psihoneurološki internat u Bjelacima i dalje postoji, na istoj lokaciji, na kraju onog istog puta koji je zimi gotovo neprohodan, iza istih visokih žičanih ograda. Unutra i dalje žive osobe sa mentalnim poteškoćama i invaliditetom, osobe koje nisu u zatvoru, ali ne mogu otići. Osoblje se promijenilo, Florea nije tu, ali struktura, hijerarhija moći, ovisnost pacijenata o zaposlenicima
odsustvo nezavisnog nadzora, blok 2 kao instrument kontrole, ta struktura nije nestala zajedno sa njim. A Moldavija i dalje govori o reformama. Nakon raspada Sovjetskog saveza, u Moldaviji, kao i u ostalim postsovjetskim zemljama, reforma psihijatrije bila je tema o kojoj se govorilo godinama. Ali govoriti o reformi i provesti je nisu ista stvar. Pogotovo kada nema novca, pogotovo kada nema volje, pogotovo kada su u tim institucijama osobe koje nemaju glasača, novinara ni advokata koji bi se borili za njih. Od raspada Sovjetskog saveza do prvog konkretnog koraka trebalo je skoro 19 godina. Moldavija 2010. godine je potpisala konvenciju UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, obavezujući se da će ljude zaštititi i reintegrisati u društvo. 5 godina kasnije, 2015. godine, specijalni izvještilac UN-a posjetio je Moldaviju i vidio šta se zapravo dešava unutar tih institucija. U svom izvještaju pozvao je na njihovo hitno zatvaranje, navodeći šokantne slučajeve zlostavljanja, fizičkog i seksualnog nasilja od strane osoblja prema stanovnicima. Moldavija je primila izvještaj, zahvalila se i nije napravila ništa. 2018. godine Moldavija je usvojila nacionalni program vraćanja ljudi u zajednicu. Plan je bio da se do 2026. godine između 50 i 60% stanara tih institucija rehabilitira do te mjere da se mogu bezbjedno premjestiti u manje domove koji pružaju normalan vid života. 7 godina kasnije premješteno je svega 10% stanara, a zatvorena je ukupno jedna psihijatrijska institucija i to samo zato što su njeni stanovnici premješteni u drugu instituciju. Eksperti koji su godinama pratili implementaciju projekta opisali su ga jednom riječju – propao. Moldavija je 2024. godine počela pregovore o pridruživanju u Europskoj uniji, 33 godine nakon nezavisnosti. I dok se ti pregovori vode, dok se govori o europskim vrijednostima i vladavini prava, u internatima poput onog u Bjelacima i dalje žive ljudi koji nemaju advokata, nemaju socijalnog radnika, nemaju mehanizam pritužbe koji bi funkcionisao. Istraživači koji su 2025. godine posjetili moldavske institucije za osobe sa invaliditetom objavili su da seksualno zlostavljanje u tim ustanovama i dalje nije sistemski spriječeno, da ne postoji djelotvoran mehanizam zaštite, da prijave i dalje uglavnom završavaju u ladicama administracije koja ih prima. Program vraćanja ljudi u zajednicu koji je Moldavija usvojila 2018. godine i dalje propada. Florea je otišao, sistem je ostao. Postoji jedan detalj iz filma Blok 2 koji teško izlazi iz glave. Ekipa Polygon dokumentarija srela je Floreinu suprugu u advokatskoj kancelariji. Suprugu koja je do kraja stajala uz njega, koja ga je čekala ispred sudnice, koja je vjerovala da je nevin. I spomenula je gdje živi. Stan se nalazi na zadnjem spratu zgrade u samom centru Bjelaca, tik u zatvor u kom je Florea izdržava kaznu. Samo nekoliko metara između njih. Ova epizoda nije priča o jednom zločincu. Florea je bio jedan čovjek, ali ono što mu je dalo moć nije bio on sam. Bila je to zemlja koja se urušila i koja nije imala novca za reformu. Sistem koji je naučio da skriva, a ne da liječi. Institucija dizajnirana za izolaciju. Dijagnoze koje su oduzimale glas. Blok 2 koji je oduzimao hrabrost. I svaki inspektor, svaki nadležni, svaki ministar koji je primao izvještaj i odlučio da ne gleda. Florea je bio simptom. Sistem je bio bolest. Onih 16 žena ili 18 ili 19, ovisno o izvoru, nikada nisu bile javna lica ovog slučaja. Njihova imena nisu poznata, njihova lica nisu viđena. Svjedočile su iza zaštite anonimnosti glasovima koji su drhtali s pričama koje su se nosile godinama u tišini. Jedna od njih rekla je nešto što ostaje. Rekla je da se skinula jer se bojala bloka 2. Nije rekla da nije imala izbora, mada nije imala. Nije rekla da je bila prisiljena, mada je bila. Rekla je samo da se boji. U toj jednoj rečenici je cijela ova priča. Strah koji je bio toliko konkretan, toliko svakodnevno prisutan,
da je oblikovao svaku odluku, svaki pokret i svaku riječ i svaku tišinu tih žena kroz godine i decenije.